Yo abusuafo we eye modehye Swansea. Micheche obi bia wo hwe me e wosoro nipa dwumedie so. Migiri se wo bo ade na dom obi bia ho yeda Yesu ase. Munua ba me nso me ho ye boni bia nim. Adofo na magi medwa fefefa so nipa dwumedie na mede ebro. Pesoro nipa dwumedie bia. Ubenye bi obi abiti se YouTube, Instagram, and Facebook. Baby bia edin a ewo ho Swansea BGH. Se wo search for Swansea BGH a won sabe kame. Se wo program ana wo story bia. Mr. Oko Facebook na search for Swansea BGH na like me page na bra na yendi nkomo story bia wo ana program bia wo abese me de beto abonten yama obi bia enseka bi na obi bia atwi ne ho fiti bia wo ana so obi bia de bi tutu na na mo na wo koma wo ha wo besi a obebo ne bra maye krado me twen obi bia obeba se wo share me wo YouTube nso a no wa subscribe to my YouTube channel no ama me na wa share video no ama ma nsan nyina ensa akabi ama me no obi bia tumi e de bi abone bra na nde ye program anase nde ye story ye koso adofo ye menua baabi na wo Ghana na ne kunu e wa akwantuo na de etene se owo best friend na one ne bokosu atafra wone na nante ache yie pa na ne kunu no ene ne di nkomo se medo be ma no waware no wahye ne nkawa bibia medo mihu ho ache nti ebe ya twitwa pictures na fa breme na me hwe na meninje kakra enuanom abayo no so esanse be ma no ye ni kunu no waware na hye ne nkawa nti wampopo ni ti woje penie ka che ne kunu se sa bredi ade asa wankasa wonim Ghana so ye light nti sa ade anapa meye nti enimbre me no wokasa na se enimbre na me de am na be me aje penie be ma na mpopo ni ti be ma na mpopo ni ti nti sister yi aye bibia wie etwitwa pictures no edugu ni phone so na wo twitwa pictures ndugu ni phone so no ene na danfo no ye den e ba ne nchen na danfo ne ba ne nchen no ene o ka che na danfo so me kwa akodware aba no to no iso ja phone ne tu wona wo kwa akodware no enuano na danfo no afa ni phone no ahwehwehwehwe so ema wakwa ne chat ne ade akotwe chese naked pictures na watwitwa na nka nimbre wo de besen ni kunu no watwitwe ni nyina egu ne phone so afa ne kunu number tina danfo no dware ye bibia wi no kra ne se me ko o se o na wontwa ni ye ndidi o se o da bi no kra ne se wo ko ye no ena o ko sen ni naked pictures ni nyina de ma ne kunu se hwe wo yere bra wo te Ghana wo bo na wone be ma foforo ehihye ho ne be ma foforo etwe mpena ne ade na meni wo number ameka akire nti obi ena de wo number ama me ameka akire na mesrew mema ni hu se so osimesi we na be ka kire me pa acho mesrew wo ani die mu ena be ma no si yo nti hon na be ma no enimbre duye na be ma no send naked pictures ni ade koma na yire ena na yire ngas na me kunu na wunya wan pictures ametwitwa amede be sen ne won wo ye den na won sakan ndie enye yizi ntokwa abema ne kungu funso no didi na yire na tem ka chense wo bo adwama nsem bebre oba ne kan no mu nsem bia nua no bema na nji wo ba na ndi enam so ama awareguo ebaaye na awareguo baaye na nua no efa wo ba ne tirim buso ne nsia won de oba ne kokoto ayaresa bia ene mpaebo bia ne ade kopem se ne ho to ti ne ho to ne wie no ena omo bebisa ne se eba ne sen ena sini aton oba abayo fefefe nti se eba ne sen ni sini aton ena oba ne be ka de esi ye bia kire asolofo eto be ma bia koma so ema ehona be ma ni gine mu se me waro na be ma no so wa kwantu mo ko na wo ba che so no de che so watena wa che yi owo ne bibia na oba ne je penie be ma no ware oba na kwa na odi oba na ekwo ye fi se oba na oni baby da ifia wotima ye be ma na esi nti awalguo ne ba ne be ma na gini fi wa gina je pade nti wo kwekura no oni baby a wo kwa akoda be ma ni chete be ma ne ye bibia kwa na be ma ne de ne ko ye ifi se na danfo na wo ye sa ade no ono oni kunu wonya be ma kura na wasi ne pe na akasa ekwa akoya awale se nti na danfo na awale na ye ne ya ti wo se na danfo no ema o cheso omumie no nyoma yepe nti didim wo hwehwe na danfo na wo hu na danfo na obetena na danfo na obi abeware ndene ko akon no sha se wodi ne nse egu ne ti wo twa wrong meat
esa ne kunu na wo pame ne yere no nso obeti se wo yire no kwan a wo de ne fa so no nyame adom obi foforo asolumu aware de ne ko chese ehon na be ma ne be ka se my mistake wo se nka asemi ba nka nya abotre na mehwehwe mu yi ana se metie me yere efise menim me yere menim ni pa awoye be ma ne yese wo kwa akopọ oba na chew oba na ntie no fise nyame wo ma ne boardam no se nka nyame ne be mu na nka wo ya nka obenya ne no akwa akopa na chew ehon na be ma ne be ka kire ne se wadamfo we na di sa naked pictures ni na abre me ebe kan se ma me ka kire wo ni na me gina so jaya wal no be ka ni na kire me anuano eyege ni ye fise na damfo breboa woni ni boko suata frɛ na etunye di ne hwamo sei nti ye ne ya ama okache na damfo nse me da wase nia waye mi me da wase nyame nhyira na ye wo se mi hu akire na se ye wo se wo ye me ma matete apansam nia wo ye me nimpo epeja me more than that epeja me timi nua bai se me mfa ne story emra meto so nipa dwumedi so na wo a wo hwe so nipa dwumedi se nipa no wo ye wo maame se wo ye wo papa menji wo nipa da se ni bia ndi de biara ta ena titiri wo phone mema nipa da se ni bia hu wo phone password da efise se nka ne phone wo de password to so a kanada mfo na amfa sa adi ye odidi ni ye mfendi no nti menji nipa da se ni bia ndi memfa wo phone emma wadamfo na wadamfo betumi adi wo hwamo wadamfo betumi abre wase abra wani nna obema wa adi papa bia ya den abo hwene na damfo di aye no ti ose obi anhwe ne hu ye woni pa woni ne nante obi anhwe ne hu ye se oye oba se oye bema obi anhwe ne hu ye woni pa woni ne tu anamo ani pada seni ne bi du hwamo de oben ne bi du hwamo adofo na ende so nipa dwumedi e de brem aha ene yedi mu besi obi anfa ne homa Kristo na Kristo na odo homa na ade yi na edi boa ne wi oyi adofo ye wa aboafo bi omsomase emam de dwumedi e brem aboafo a wodi kan e original king adodo na fe ne king one o techima osomase ene Sky G ono nso esomase emam de so nipa dwumedi e brem ene nanaba one ono nso esomase emam de so nipa dwumedi e brem ene Beyonce GH Baron ono nso e South Africa osomase ene Raymond ono nso e Italy osomase emam de so nipa dwumedi e brem na nde program e de brem aha ene de bisi pepi bia wo pe ye program bia ko Facebook, YouTube, Instagram ubenya bi na wahwe fefefe so wo hwe YouTube na wa subscribe to your YouTube channel no amaye yeda mase da sende ya hye mo boss Ghana time 7 PM sharp ene edi so nipa dwumedi e bebrem da sende ye be sa ni mo hia